हेलो भाई सबके जोहार सबे आशा करছি ভালো আছি। তো আজকে যাচ্ছি চিকেন আনতে। তো মুই একটা দোস্তকে ফোন লিহি মানে আইন দি বলকে। তো বসকে ফোন করলি তার পিছে লেকে আসছি বললো। তার পিছে মুই भी निकल गेली रास्ता दिए निकल के बुआर संगे संगे गेली तो मंदिर একটা পাইলি। মন্দিরটা দেখে के ভালো লাগছে প্রণাম শোনা करके আগवाली। थोड़ा आगे जाते 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 দেখছি রাস্তা में কেউ নাই কে। তারপরে थोड़ा देखे तो देखली मोर लोगोटा आ गेलो। तार पीछे ओके बोली कितना आनली पूछली तो बोले ले आन लो तोर सामान तो ले लो आरो 200 ऐसा। तो ওর সঙ্গে দুটা রকম বাত করতে আই গেল। বাত করতে 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 আই গেল সার্কেল পাই গেল। সার্কেল পাই গিয়ে যেরকম দেখছি পেছন দিকে গাড়ি কি পুরা ট্রাফিক লাগল রয়ে। তার পিছে ওকে পয়সা দিলি আর মুখে 100 টাকা কুড়ালো। তার পিছে ওর চিকেন লিলি चिकन लेके ओके भी बोली ठीक है जाबी बाय बाय। तो बोलो ठीक है बाय बाय बोल। तो मैं भी आई गई रूम में ঢুকে কাকে কাউন্টার পালি। কাউন্টার দেখছি ম্যানেজার বসল রয়ে। তার পিছে লিফট में ঢুকলি ডোর খুললি খুল के তো ভুলাই যারি 50 টাকা দিতে লাগিয়েছিলেন ম্যানেজারকে। তার পিছে দেই করে আরো 50 টাকা দেই কোনে सीधा আমি উপরে আই গেলি। উপরে আওয়াজ দিচ্ছে লিফট का डोर खुलली खुल के आरो सोची आज तो ভাল লাগি চিকেন খাবো মজা লাগি। তো বনাবে মই তো হ্যাপি আহি আরো পুরা ফুর্তি আহি लेकिन बनावे तो मोर माइकी तो टाका ने मैं हैप्पी आई। तो जाके भी जितना भी ভাল লাগলে मोर छोटो मोटो नतून भिडियोटा तो लाइक कर देबे फॉलो करबे सब्सक्राइब कर देबे।